कि ईद की तैयारियों का फाइनल राउंड शुरू हो गया। फैसलाबाद के बाजारों में रश बढ़ गया। खवातीन ने कपड़े खरीदने के लिए मैचिंग दुपट्टे, ज्वेलरी, चूड़ियों और जूतों की तलाश शुरू कर दी। मर्द भी खवातीन से कम नहीं, पसंदीदा लिबास और जूते खरीदने में मसरूफ है। ईद की तैयारियों का अहवाल के लिए फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद है अहमद सईद, जबकि हमारे उनसे तफसीलात जानेंगे। अहमद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। इस वक्त भी रात के बाज़ारों की जो रौनकें हैं वो बहाल हैं, क्योंकि ईद में जो है वो 1 से 2 दिन जो है वो बाकी रह गए हैं। हर किसी की यही कोशिश है कि कम वक्त में जो है वो अच्छी और म्यारी चीज़ जो है वो खरीद लें। रात के इस टाइम जो है वो 12 बजे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो खवातीन और फैमिलीज़ की कसीर तादाद इस टाइम अनारकली बाज़ार में मौजूद है। हर कोई खवातीन जो हैं, क्योंकि छोटी ईद को मीठी ईद को खवातीन और बच्चों की ईद भी कहा जाता है, इसी वाले से जो खवातीन है वो यहाँ पे मैचिंग ज्वेलरी, जूतियाँ, मलबूसात और दीगर जो चीज़ें हैं वो खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी एक्साइटेड हैं ईद को लेकर, जिसमें जो है वो बच्चों की खासकर ईद होती है, उस वाले से वो जो है वो अपनी एन के घड़ियाँ, जूतियाँ खरीदने और देखने में इस टाइम जो है वो मसरूफ़ हैं। काफ़ियों की जो शॉपिंग है वो मुकम्मल हो गई है, लेकिन खासकर जो खवातीन है जिनकी जो शॉपिंग है चांद रात तक जो है वो जारी रहती है, वो अभी भी जारी है। मेरा कैमरामैन अगर आपको इधर दिखा सके तो पीछे इस टाइम जो है वो अनारकली बाजार है, जहाँ पे इस टाइम भी खवातीन की जो है वो कसीर तादाद मौजूद है। एक जानिब जो है यहाँ पे खवातीन की जो है वो बाजार है, जिसमें जो मुख्तलिफ स्टोर्स लगे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ज्वेलरी, जूते, मेहंदी, चूड़ियाँ, क्योंकि मेहंदी और चूड़ियों के बगैर जो है वो ईद नामुकम्मल होती है खवातीन की, इस वाले से उनके काफ़ी स्टोर्स लगे हैं। जबकि इसके अगर दूसरी साइड पर अगर बात करें तो वहाँ पे जो है वो मर्द हज़रात भी जो है वो किसी से काम नहीं, वहाँ पे जो है वो मर्द हज़रात भी जो है नए नित्य जो है वो खरीदते हुए नजर आ रही हैं। हर किसी की यही कोशिश होती है कि ईद पे जो है वो अच्छी से अच्छी चीज़ जो है वो पहन सकें, तो इसी वाले से यहाँ पे शहरी भी अभी भी आए हैं, क्योंकि कल आखिरी दिन हो सकता है, कल चांद रात भी हो सकती है। ये हर किसी की ये कोशिश है कि आज ही हम जो है वो अच्छी से अच्छी चीज़ खरीद लें, क्योंकि बाद में जो है वो हमने अगला जो है वो सेशन, उसके बाद ब्यूटी सलून और सजने संवरने का भी है। तो इसी वाले से काफ़ी जो इधर लोग हैं उनकी जो अभी शॉपिंग की तैयारी जो मुकम्मल हो गई है, जबकि जो खवातीन है उनका यहाँ पे ये कहना है कि हमारी जो तैयारी है वो चांद रात तक जो है वो जारी रहेगी। इसी वाले से यहाँ पे मुख्तलिफ स्टोर्स लगे हुए हैं और रात गए भी यहाँ पे खवातीन की कसीर तादाद जो है वो मौजूद है, जो कि शॉपिंग करने में मसरूफ़ है। जी खवातीन से पीछे नहीं है, तैयारियां तेज कर दी हैं। अहमद साद हमें अपडेट कर रहे थे फैसलाबाद से। अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। ईद की तैयारियां, फैसलाबाद के मार्केट्स और बाजारों में रश लग गया। खवातीन ने कपड़े खरीद लिए, अब मैचिंग जूतों की बारी है। इनकी ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। कपड़ों की तैयारी के बाद अब मैचिंग जूतों की बारी। ईद के मलबूसात पर खुशों की रिवायत भी मकबूल। खवातीन ने खुशों के बगैर ईद लुक को फीकी करार दिया। खवातीन का कहना है कि कपड़े खरीद लिए हैं और आज मैचिंग के खुस्से खरीदने आई हैं। डिफरेंट कलर्स के सूट लिए हैं, एक मल्टी कलर में है, उसमें एक रेड में है, तो खुस्से और चूड़ियों के बगैर तो लड़कियों की ईद वैसे ही नहीं पूरी होती, तो इसके लिए मैंने ब्लैक खुस्सा लिया है और उसके अलावा मैंने रेड कलर का खुस्सा लिया है, तो इसके बगैर तो वैसे ही नहीं लड़कियों की ईद होती। ईद करीब आते ही जूतों की दुकानों पर मर्दों का भी रश लगने लगा। किसी को पेशावरी चप्पल पसंद तो कोई शूज खरीदने पहुंच गया। दिन के आगाज पर ही रीगा रोड पर दुकानें शहरियों से भर गईं। शहरियों का कहना है कि पेशावरी चप्पल खरीदने आए हैं, लेकिन रेट बहुत ज्यादा है, दुकानदार रेट कम करने को तैयार नहीं। मैंने तो देखी है अभी। देखी है? हाँ, खरीदी नहीं है? खरीदी नहीं है। अच्छा। हाँ जी। खरीदेंगे कब? खरीदेंगे जब और रेट का मुनासिब करेंगे तो फिर ही है। दुकानदारों का कहना है कि खाम माल महंगा होने से जूतों की लागत बहुत बढ़ गई है। महंगे जूते बनाकर ग्राहक को कम कीमत पर कैसे फरोख्त करें। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के साथ फसीन नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। ईद करीब आ गई, खवातीन की तैयारियां भी उरूज पर। खवातीन ने कपड़े तो खरीद लिए, मगर मैचिंग लेसेस और बटन अभी तक खरीदना बाकी हैं। ईद उल फितर में चंद दिन बाकी, खवातीन की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। फैसलाबाद में खवातीन ने कपड़े तो खरीद लिए, लेकिन मैचिंग लेसेस और बटन अभी तक खरीद न सकी। खवातीन कहती हैं बाकी तमाम शॉपिंग मुकम्मल कर ली, बस एक दुपट्टे पर लेस लगवाने और कपड़ों के लिए कुछ बटन और लेसेस खरीदने आई हूँ। लेस की पिको वगैरह करवाएंगे, ठीक है, वो करवा रहे हैं। बाकी मेरा फ्रोजी कलर का सूट है, उसकी अभी मेरी लेस रहती है, तो वो यहाँ से लेने के लिए आए हैं। दुपट्टा डाई करवा लिया है, एक रहता है, वो मेरी मदद करवा रही हैं। और बाकी इधर इस शॉप से आए हैं लेने के लिए बाकी चीजें, और आई होप सो कि अच्छी शॉपिंग हो जाए। इतना था कि कपड़ों के लिए कुछ टेसल्स रह गए थे, वो लेने आई हूँ। कपड़ों की सजावट बटन और लेसिस से मुकम्मल होती है। मैक्सिमम मेरी सारी शॉपिंग तो कंप्लीट हो गई है, बस लेसिस का रह गया थोड़ा सा काम,
اور وہی اب کرنے آئے ہیں. اور جو میری ڈریسز ہیں اس کے حساب سے سیج گرین اور پیچ اینڈ بلیک کلر کا ہے، اس کے ساتھ کی ساری شاپنگ جو رہ گئی ہے وہ کرنی ہے لیسز وغیرہ کی. عید سے قبل خواتین بازاروں میں بٹن اور لیسز خریدتی دکھائی دے رہی ہیں. کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ فلزہ لیاقت T41 فیصل آباد. چنیوٹ میں گرمی بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی شدت اختیار کر گیا. رمضان میں لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. چنیوٹ میں گرمی کی شدت میں غیر یقینی اضافہ، درجہ حرارت 36 ڈگری تک پہنچ گیا. موسم تبدیل ہوتے ہی لوڈ شیڈنگ کا جن بھی بوتل سے باہر آ گیا. شہر میں 5 گھنٹے جبکہ دیہاتوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 گھنٹوں سے بھی تجاوز کر گیا. اعتکاف میں بیٹھے معتکف سمیت روزہ داروں کو شدید مشکلات کا سامنا. مساجد میں پانی کی بھی قلت، بجلی بند ہونے سے افطاری کی تیاریاں بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہیں. لوڈ شیڈنگ کے باعث دیگر شعبوں کی طرح درزیوں کا کاروبار بھی متاثر ہو گیا ہے. طویل لوڈ شیڈنگ سے روزہ دار پریشان تو دردی بھی حکومت سے نالاں. بولے عید میں بس چند روز باقی ہیں اور آرڈر تیار کرنا ممکن نہیں رہا. جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ رہی ہے، کافی پریشانی ہمیں ہو رہی ہے. ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے ہمارا کہ ایک دن میں 5 سوٹ سینے ہیں یا 10 سلائی کرنے ہیں، اسی حساب سے ابھی لائٹ بند ہو رہی ہے تو ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے. درزیوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سے پہلے ہنگامی بنیادوں پر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کیا جائے تاکہ ان کا کاروبار مزید متاثر نہ ہو اور لوگوں کے آرڈرز بر وقت تیار ہو سکیں. کیمرہ مین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، T41 چنیوٹ. عید الفطر قریب آ گئے. شہری سلائی کے لیے دیے گئے سوٹوں کو لینے کے لیے درزی کی دکانوں پر پہنچ گئے. عید الفطر میں چند دن باقی، شہری سلائی کے لیے دیے گئے سوٹوں کو لینے کے لیے درزیوں کی دکانوں کا رخ کرنے لگے. کسی کے کپڑے سل گئے تو کسی کو درزی تسلیاں اور دلاسے دینے لگے. گاہکوں کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں سوٹ سلائی کرنے کے لیے دیے تھے لیکن ابھی تک سلائی نہیں ہوئے. اگر سوٹ نہ ملے تو عید پر کیا پہنیں گے؟ میں 30ویں روزے صفدر بھائی کو سوٹ دے کے گیا تھا اور آج 28واں روزہ اور صفدر بھائی نے ابھی تک ہمارا سوٹ نہیں سلائی کر کے دیا ہے. ہم تو بڑا پریشان ہو رہے تھے کہ اب عید پہ کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے، پر صفدر بھائی بڑا یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ تعالی چاند رات والے دن لازماً سوٹ دیں گے. درزیوں کا کہنا ہے کہ گاہکوں کو ہر صورت چاند رات تک کپڑے سلائی کر کے دیں گے. عید الفطر پر سوٹوں کا رش ہے. دن رات ایک کر کے تمام تر مشینیں چلا رکھی ہیں تاکہ شہریوں کو بر وقت سوٹ سلائی کر کے دے سکیں. ہم ان کے وعدے میں پورے اتریں گے انشاءاللہ، اور جو وعدہ کیا ہم پورے اتریں گے. ہم جیسے سلائی کیا ویسے کر کے دکھائیں گے ان کو. کل چاند رات کو ان کے سارے کو تیاری مکمل ہوگی سوٹوں کی. درزیوں کا کہنا ہے کہ معیاری سلائی کے لیے گاہک اچھی دکانوں کا رخ کرتے ہیں تاکہ عید پر کپڑے پہنے ہوئے اچھے لگیں. کیمرہ مین امجد علی کے ساتھ رضوان خان، T41 کمالیہ. اسلام آباد میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی قاتل مچھر کے وار بھی شروع ہو گئے. الائڈ ہسپتال میں 2 نئے کیسز مزید رپورٹ ہوئے. موسم تبدیل ہوتے ہی ڈینگی نے سر اٹھا لیا. ڈویژن بھر میں شکار تیز. فیصل آباد کے الائڈ اسپتال میں 2 کیسز رپورٹ. دونوں مریضوں کو آئسولیشن وارڈ منتقل کر دیا گیا. رواں سال ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 3 ہو گئی. محکمہ صحت نے بھی سرویلنس تیز کر دی. کہیں سے بھی ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر فوری کارروائی کا حکم دے دیا. محکمہ صحت نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے ڈینگی سے متعلقہ SOP پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. فیصل آباد چلڈرن ہسپتال میں مریض بچوں کو مزید بہتر علاج کی سہولت میسر ہو سکے گی. ہسپتال میں مزید 200 بیڈز کا اضافہ کر دیا گیا. چلڈرن ہسپتال فیصل آباد میں مریض بچوں کی مشکلات ہوں گی کم. ہسپتال میں مزید 200 بیڈز کا اضافہ ہوگا. بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے کام کا آغاز کر دیا. جھنگ روڈ سے چلڈرن ہسپتال کے لیے شٹل سروس بھی شروع کی جائے گی. فیصلہ جھنگ روڈ کا چلڈرن ہسپتال کے درمیان فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث کیا گیا. مریض بچوں کو جھنگ روڈ سے ہسپتال تک جلد سے جلد پہنچایا جا سکے گا. ڈین چلڈرن ہسپتال ڈاکٹر عبدالرزاق مغل کا کہنا ہے فرینڈز آف چلڈرن ہسپتال سے تنظیم بنا رہے ہیں جس سے مقیم حضرات مریض بچوں کے علاج میں کردار ادا کر سکیں گے. ڈاکٹر عبدالرزاق کا کہنا تھا کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں پر مشتمل عملہ تعینات کرنے کے لیے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سے رجوع کر رہے ہیں. حکمران جماعت کے MP ظفر اقبال ناگرہ کی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی اراضی پر مبینہ قبضے کی کوشش. وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد کہتے ہیں کہ یونیورسٹی اراضی کی ہر صورت میں حفاظت کریں گے. فیصل آباد میں حکمران جماعت کے MP ظفر اقبال ناگرہ کے ذریعے یونیورسٹی فیصل آباد کی اراضی پر مبینہ قبضے کی کوشش. یونیورسٹی اراضی کی حفاظت کے لیے وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خان متحرک ہو گئے. کہتے ہیں یونیورسٹی اراضی پر کسی کو قبضے کی اجازت نہیں دیں گے. ایک تو میں کلیریفائی کر دوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ تم یہ کام کرو، لیکن وہ حکومت کے لیے امبیرسمنٹ ضرور بن رہا ہے. وہ استعمال کر رہا ہے، آپ کہہ لیں کہ موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. یقیناً جب گورنمنٹ کو سارے احوال کا پتہ چلے گا تو گورنمنٹ مجھے کبھی یقین ہے کہ اس کو کبھی سپورٹ نہیں کرے گی. ڈاکٹر اقرار احمد خان کا کہنا تھا کہ MP ظفر اقبال ناگرہ اپنی پارٹی کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. سپریم کورٹ اراضی کیس میں یونیورسٹی کے حق میں فیصلہ سنا چکی ہے. انتظامیہ اور پنجاب حکومت کو سارے ایشو بارے آگاہ کر دیا ہے. سیاسی افراد مذہبی رنگ کی آڑ میں جنازگاہ کی دیوار گرا کر زرعی یونیورسٹی کی 19 کنال اراضی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. 3 فیکٹس ہیں.
ज़मीन यूनिवर्सिटी की, नजायज़ काबज़ सो कॉल्ड अंजुमन, एक्चुअली नागरा साहब, और जो जाल साज वो ज़िलेदार खान। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर फैसला दे दिया, उसको 18 साल लगे इम्प्लीमेंट होने में। 2001 का फैसला 2019 में इम्प्लीमेंट हुआ। चले देर आए दुरुस्त आए, और 2019 से अब हमारे पास है ज़मीन, और यूनिवर्सिटी के पास हज़ारों एकड़ है, उनमें से ये भी 2.5 एकड़ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 2019 में इंतजामिया की मुदाखलत पर जमीन को यूनिवर्सिटी के हक में वागुजार कराया गया था। कब्जे की रोकथाम के लिए वज़ीर आला पंजाब को भी हक़ाइक़ से आगाह करने के लिए खत लिखा है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्योट में नाबीना अफराद अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए एक बार फिर सड़कों पर आ गए। नौकरियों में तोसी न मिलने पर सरापा एहतजाज। चिन्योट में नाबीना अफराद मुतालबात की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज। मेन शाहराह सरगोदा रोड बंद, ट्रैफिक की लंबी कतारें। एहतजाजी मुजाहरे में नाबीना अफराद की फैमिलीज भी शरीक। मुजाहरीन का कहना था कि 3 माह से धक्के खा रहे हैं मगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही, मुलाजमत में तोसी नहीं दी जा रही। जिले की इंतजामिया ने 50 अफराद की राशन के लिए लिस्ट मांगी, अब कहते हैं राशन नहीं दे सकते। बाज है भाई, हमारा हक जब तक हमें नहीं मिलेगा हम इंशाल्लाह रोड पे रहेंगे, मरना कबूल कर लेंगे, लेकिन रोड नहीं छोड़ेंगे। डीसी साहब भी सुन रहे हैं, और हमारी अपना सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम साहबा से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज का जल्दी से जल्दी नोटिस लिया जाए ताकि आवाम का भी रोड खाली किया जाए और हमें भी सुकून हो जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर चिन्योट और महकमा सोशल वेलफेयर ने वादा करके भी राशन से महरूम रखा, हमें कोटे के मुताबिक मुलाजमतें दी जाएं। अरे बहुत ही छोटे छोटे से मुतालबात है। रियासत एक माँ का दर्जा रखती है जी। आज से 15 दिन पहले हमारी एक डीसी साहब से मीटिंग हुई थी जिसमें 50 लोगों का राशन का उन्होंने वादा किया था, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने राशन देने से जवाब दे दिया जी कि हमारे पास जो है ना इन मुस्तहिक गरीब नाबीना लोगों के लिए राशन नहीं है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने और मुतालबात की दाद रसी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट।